enige gegeewe dag in Kaapstad, sal jy honderde, indien nie duisende branderplank en lyfplankryers sien wat op soek is na die perfekte brander. Dis nie 'n maklike plek om branders te ry nie. Dis koud en kragtig. En dis die tuiste van ons planeet se mees gevreesde, gerespekteerde en dikwels misverstane toproofdier, die groot wit haai. Hulle sê dis net 'n branderplankryer wat die gevoel ken van in die oop see wees en die water te geniet. Maar met die onlangse toename in haai onderonsies, wonder 'n mens maar net of hulle nie dalk so effens ongemaklik voel daaroor nie. Nêrens anders in Suid-Afrika word die verhouding tussen mens en haai daagliks so op die proef gestel, soos by die Valsbaai strande nie. Dis hier waar mense kom ontspan en haie die eilande aan die kus besoek om jag te maak op robbe. Dit vat nie lank om iemand aan Valsbaai op te spoor wat 'n haai storie het nie. Abdullah, jy's baie in die see en so verstaan ek, en jy het ook al 'n onderronding gehad met haie. Vertel my daarvan, wat het gebeur? Verder op in die kus is 'n plek cemetery. Het is eintlik maar onze turf eintlik. Het was basies maar net twee van ons en hierdie ouetjie spot toe, hierdie helse dorsal fin wat uitsteek. En ek sien net hier draai ouetjie om en die man vat toe spoed. Man net bid. Abdullah het oorleef om sy storie oor te vertel. Haai-aanvalle gebeur nie dikwels nie, maar wanneer dit wel gebeur, het dit 'n mediastormloop tot gevolg. Die onlangse tragiese dood van die kampioen Springbok lyfplankryer, die 20 jaar oue Dave Lillenveld, was so opspraakwekkend dat dit gaan draai het op die hoogste regeringsvlakke. Te midde van die storm was die omstrede toekenning van 'n navorsingspermit aan 'n National Geographic filmspan en 'n span internasionale wetenskaplikes om groot wit haie te vang, te merk en weer vry te laat in Valsbaai. Plaaslike haaihokke duikers en haaikenners het gewaarsku dat die aktiwiteite sal bydra tot 'n stygings in stresvlakke van die haaibevolking en dit hou weer 'n groot gevaar in vir die publiek. Decided that we needed to develop a set of protocols, sampling protocols for each project, for each potential activity, and to take them to the highest possible standard, and then this would apply to all the work done as part of the O-Search permit. Die O-Search span het 2 dae tevore in die area waar die aanval plaasgevind het gewerk, en baie mense glo dat dit die groot wit haai se gedrag beïnvloed het. Die permit was dadelik teruggetrek om verdere ondersoek in te stel, maar tot groot verbasing is die permit 'n paar dae later weer uitgereik. Die program Sharkman bestaan uit 'n span van topvissermanne, haai-wetenskaplikes en 'n unieke navorsingsboot wat dit moontlik maak om baie naby te kom aan die groot volwasse haie. Haie het uitstekende reuksintuie en vind die lokaas wat bestaan uit 'n mengsel van fyngemaalde visgrate en ook soms die olie van ander marine soogdiere onweerstaanbaar. Die haie word dan gevang en met 'n baie spesiale hyskraan uit die water gelig en op 'n platform geplaas. Free her. No, come on, up. Got pull her in. She's in. Get back there now. That was crazy. Work on the boat guys. 'n Pyp word in die haai se mond gesit. Die water wat oor sy kiewe loop, maak asemhaling moontlik. Die dier word gemerk, proefmonsters word geneem en hy word weer in die see vrygelaat. Vir sommige mense is dit interessante, opwindende TV, maar daar is heelwat mense wat glo dat die navorsing meer kwaad as goed doen. Chris Fellows is 'n haai-ekotourisme operateur wat bekend is vir sy fotos van groot wit haie wat uit die water opspring. Would you say that since these researchers have been here in the bay, you've noticed perhaps some strange or different behavior from the sharks? Yeah, look, at Seal Island after they were here, the sharks certainly rapidly decreased in number. We're averaging for nearly 2.5 months, we're seeing between 7 and 9 sharks a day. The following day after they were here, it went down to 5, and thereafter we haven't seen a shark now in False Bay for 1 month, which is the longest record without seeing a shark at Seal Island in the 16 years that I've actually been working at that location. The same held true at the Farallon Islands, the same held true at Guadalupe, in Mossel Bay when they first worked there, and in Gansbaai. So clearly there's a natural or unnatural response
to them being hooked and stressed. For us, the biggest problem was the lack of communication from government. We had no idea what was going on until a week before the project. And overseas, you know, there were a lot of misgivings about the project. A lot of the sharks were injured. And certainly when they came here, being a passionate person about the sharks, I was very, very worried. Daar is 'n hewige aanlyn debat tussen haai-ekoloë oor Sharkman se metodes. In 2009 is 'n haai genaamd Junior vervilme deur die span by die Farallon Eilande in Kalifornië. Die haai word uitgeken aan sy halfmaan borsvin. Op die oog af lyk dit asof die dier in 'n goeie kondisie is, selfs 'n aantreklike haai as jy sou wou. Maar tydens Junior se ontmoeting met Sharkman het dinge ongelukkig lelik skeef geloop. Hy het losgebreek wat veroorsaak het dat die hoek diep in sy keel vasgesteek het. In 2010 het die navorsers weer vir Junior raakgeloop en vervilm. Dit was duidelik sigbaar dat hy erg beseer is. 'n Kaak, waarskynlik gebreek, wat oophang. 'n Tumor naby aan die plek waar die hoek vasgesit het en 'n erg oorgewig haai met baie haaibuite wat duidelik waargeneem kan word. Hoewel die span nie verantwoordelikheid wil aanvaar vir wat met Junior gebeur het nie, laat dit 'n mens tog wonder, op watter punt is die voordele van wetenskaplike navorsing groter as die gevolge daarvan? Ek het die saak met Dr. Leonard Campagno, 'n internasionaal erkende haaikenner, bespreek. Hy het in die vroeë 90-jare gehelp om grootwit haie op die bewaringslys te kry. The methodology that these researchers use, would you consider that good practice? But the main problem is how they handle the sharks, and that although they might say that, well, you have to do this in order to attach a satellite tag to them, that's not necessarily so. One of the things about white sharks is very nice as far as an experimental animal is that they're very cooperative, and you can bring them in, you can give them food and whatever, and they'll stay around long enough for you to manipulate them. And you can even stick them with tags underwater. My friend Mark actually uses a scuba or rebreather and then tags the sharks underwater. And the sharks seem to jerk a bit when they're tagged, but then they go about their way. Nog 'n groot bekommernis is die uitwerking van swaartekrag op haie. Water ondersteun die liggaamsmassa van marine diere. So as jy hulle uit die water haal, word al die gewig deur die liggaam geabsorbeer. Die ekstra druk kan interne organe beseer. Maar dit bygesê, weet ons steeds nie veel van die volwasse dier se lewensiklus nie. Chris Fisher, leier van OSearch en 'n vervaardiger van Sharkman, dink sy metodes kan die geheimenisse wat haie omhul ontsluit en sodoende help om haie in die toekoms te bewaar. You have to have a fundamental conversation with people. Do you believe in manipulating a few one time to save the rest forever? And if someone says, no, I'd rather not manipulate any and potentially accidentally wipe them out because I don't have the knowledge to protect them, then we have a fundamental difference in approach. Like, I want to be proactive. Most of the scientists and science communities around the world who study giant things in the ocean are stuck because they can't get their hands on a mature specimen and let it go alive. And until they could do that, they could never figure out the path and its migratory routes to identify those areas where they're vulnerable, like when they're babies or where they're breeding. And until you know where those vulnerable areas are, you can't protect them. We have 12 institutions, over a dozen projects, 30 researchers, and they all are sharing all the data. And that is unprecedented in research history. I am not a television guy leveraging the ocean. I'm an ocean guy leveraging TV. If the TV doesn't rate and I don't get the next gig, I can't fund the next $2.5 million in research. Nie almal is teen OSearch gekant nie, maar Visseksstrand is die tuiste van die Suid-Afrikaanse nasionale lewensreddingskampioene en hulle het steeds nie 'n veilige plek om te oefen nie. Fish Hoek is now renowned as a shark center of the world. There's no question. You can go anywhere in the world and if people know that you're from Fish Hoek, they will ask you about the sharks. Here, right here, is where we had 2 of the fatal attacks on Tyner Webb and Lloyd Skinner. And it was in no more than 2 meters of water, probably 30 meters from the rocks where we're standing. That's why this OSearch project is so important, because we actually don't know why they come here. Wat is jou opinie omtrent hierdie hele chumming ding wat gebeur? Chumming per se has been going on for a long time, and those fishermen will come back to Cold Bay and they will gut the fish on the way home, and you will always see seagulls behind those boats on the way home. What they're doing in effect is chumming. Chumming is not the issue.
It's the shark cage diving associated with tumming is the issue, because every other scenario in nature where you feed an animal every day at the same time, that animal becomes conditioned. Skielik word ons onderhoud onderbreek deur 'n haai waarskuwingssirene. Die sirene wat jy nou daar gehoor het, beteken natuurlik dat iewers 'n haai gesien is in hierdie baai iewers. So as iemand nou hier in die water is, beteken dit hulle moet onmiddellik pad gee. Dit kan baie gevaarlik raak. Dit is die naaste wat ek nog ooit aan 'n haai was en ek is baie bly dat ek op land was. Maar elke jaar stroom daar duisende toeriste na Suid-Afrika om naby aan grootwithaie te kom. Haaihokduik is groot besigheid wat baie geld in die land inbring. Almal is al geïndoctrinate met hierdie mindset dat great whites in particular is die ergste ding op die planeet. En mense gaan gerus huis toe want hulle het nie meer daai vrees en daai anxiety vir die haie nie. Haaihok-operateurs mag nie fisies die haie voer nie, want dit kan vir die diere 'n assosiasie tussen mens en kos skep. 'n Onlangse artikel in 'n Australiese publikasie berig dat haie as gevolg van lokas wel vir langer tye in spesifieke areas vertoef. In 1991 is Suid-Afrika die eerste land ter wêreld geword wat grootwithaie beskerm. Maar sommige mense beweer dat daar nou te veel van hulle is. Presies soos jy 'n Amerikaanse jagter sou gaan kry om 'n leeu te jag of 'n olifant of 'n renoster en hy betaal groot geld omdat die goed in oormaat daar is waar hulle geteel word en onderhou word en beskerm word. Nou dieselfde beginsel mag miskien hier geld vir ons, want ek reken hier is te veel van die goed. I personally, from thousands of days on the ocean, looking at these animals and keeping data on every single interaction, I don't agree that the populations have exploded. Females only mature after around about 15 years, so it's not an animal that can have a population explosion. Secondly, and most importantly, virtually all the factors that were there before the protection of the great white shark are still there today and possibly in greater numbers. We know there's poaching going on for these animals, there's long lining, there's still illegal sport fishing for these animals. So whilst the animal's protected, it's not protected at all. If anything, we've seen a slow decrease in their numbers, and definitely I've seen a decrease in the average size shark that we used to see in years gone by. Daar is nog baie vrae wat beantwoord moet word oor grootwithaie. Hoe word 'n spesies op een strand bewaar, maar op 'n ander doodgemaak? Hoewel sommige mense glo dat die toename in haai-aanvalle direk verbind kan word met die gebruik van lokaas, glo ander weer die probleem lê by die oorbenutting van ons visbronne en uitwissing van haie se natuurlike prooi. Die feit bly staan, daar is eenvoudig baie meer mense in die water. As die swart vlag wapper, beteken dit basies dat die sogenaamde shark spotters nie kan sien of daar haie in die baai is of in die water is al dan nie. Maar ten spyte daarvan is daar nog steeds 'n hele klompie branderplankryers in die water. Kyk, jy weet, as ek kom surf en hy vra die ouetjies vir my, "Gaan jy weet jy hoeveel haie aanvalle was daar, jy weet, hierdie afgelope paar maande?" Ek sê, "Man, moenie worry oor die haie nie, worry oor die motors, die shark is basies maar the top of the food chain. Hy moet daar wees." Ons het Dave Lillenveld se vriend ontmoet by Glenstrand, wat Dave se gunsteling uithangplek was. My beste vriend Dave is onlangs oorlede in 'n haaiaanval. En waar hy nou is, dink ek weet verseker hy sou nie wou gehad het ons moet ophou surf nie. Hy sou nie wou gehad het ons moet haie blameer vir enigiets nie. Hy het die oseaan so lief gehad en hy sou wou gehad het ons moet daai liefde voorthou.